شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ہندو پنڈت نے مسلمانوں کو دیا چیلنج۔ پیارے عزیز دوستو، بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک ہندو پنڈت رہتا تھا جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول اور مشہور تھا۔ اس پنڈت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، اور اکثر وہ بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا اور مسلمانوں سے بیہودہ سوال پوچھا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ان سوالوں کے جواب دے دو تو میں اسلام کو مان جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس گندی سوچ کو دکھا کر مسلمانوں کو نیچا دکھاتا تھا، جس کو دیکھ کر وہ ہندو پنڈت بہت خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے اس کو اپنی اس جہالت پر بہت غرور ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک بار اس ہندو پنڈت نے 3 سوال بنائے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کا قائل ہو جاؤں گا اور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ پیارے دوستوں، وہ سوال کچھ اس طرح کے تھے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اور اس طرح سے اس ہندو پنڈت کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ اس ہندو پنڈت کے وہ 3 سوال کچھ یوں تھی۔ پیارے دوستوں، اس کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب آج تک کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور پیارے دوستوں، اس ہندو پنڈت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو اس آگ میں شیطان کو کیسے ڈالا جائے گا؟ تو شیطان جب اگر آگ سے بنا ہے تو شیطان کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ یہ 3 سوال اس ہندو پنڈت نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، لیکن کوئی بھی ان کے ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس طرح سے کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ ہندو پنڈت کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہی تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو پنڈت اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو درویش نے اس کو آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ پنڈت اس درویش کے پاس چلا آیا۔ درویش نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے پایا ہے۔ ذرا پنڈت جی مجھے بھی تمہارے وہ سوالات بتاؤ، شاید میں ان کا کچھ جواب دے سکوں۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور بڑے تڑک لہجے سے کہنے لگا کہ جب میرے ان سوالوں کے بڑے بڑے علماء مولانا جواب نہیں دے پائے تو تم درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ درویش بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ تم اپنے سوالات تو بیان کرو پنڈت جی۔ اب ایک ایک کر کے اس ہندو پنڈت نے اپنے سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آج تک کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے،
वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन शैतान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है तो फिर उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा? भला आग पर आग क्या असर होगा? हिंदू पंडित ने कहा कि मोहतरम, मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के भी पास मौजूद नहीं है। ये सुनकर वह बुज़ुर्ग दरवेश काफ़ी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वह हिंदू पंडित मन ही मन खुश हुआ और मुस्कुराने लगा। इसका अंदाज़ा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुज़ुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का बड़ा सा गोला उस हिंदू पंडित के सिर में दे मारा। उस गोले के लगते ही, यानी उस मिट्टी के गोले के लगते ही उस हिंदू पंडित के सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने यह जुल्म मुझ पर क्यों किया है? तुमने मुझको क्यों मारा है? मैं इस ज़्यादती की शिकायत काजी से जाकर करूँगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वह हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुँच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ़ से उनका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद में बुज़ुर्ग दरवेश को भी काजी के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा, हज़रत, आपने किस वजह से इस आदमी को मारा है? तो ये सुनकर बुज़ुर्ग दरवेश ने कहा, मैंने तो इस पंडित के उन सवालों के जवाब दिए हैं जो उसने मुझसे पूछे थे। अब यह बिना वजह की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के उन तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसलिए वह हैरान हुए कि इसको मारने से उन सवालों का जवाब कैसे हो गया। इतने में काजी साहब कहने लगे, कहाँ हैं इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पर वह बुज़ुर्ग फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल किया था कि जब अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाई गई इसी इल्ज़ाम में है। यह कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास में इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो ये सुनकर वह पंडित कहने लगा, इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? तब उस हिंदू पंडित ने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम ये कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया, ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला को हम हर वक्त अपने पास महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह ताला मौजूद है। ये सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। ये सुनकर वह बुज़ुर्ग बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है अल्लाह ताला करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्ज़ाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ताला ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया है? अब इसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। ये सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा, मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वह बुज़ुर्ग दरवेश कहने लगे कि तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? हाँ, आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम यह बताओ कि तुम किस चीज़ से बने हो? उस हिंदू पंडित से दरवेश ने पूछा। वो हिंदू पंडित कहने लगे, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो ये सुनकर बुज़ुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वह गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वह किस चीज़ से बना था? तो हिंदू पंडित कहने लगा कि वह भी ढेला जो था वो मिट्टी का बना हुआ था।
इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वह गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम यह कहते हो कि शैतान आग से बना है और क़यामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम मिट्टी से बने थे और मैंने मिट्टी के गोले से तुम्हें मारा था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क़यामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वह हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये बात सुनकर हैरान था कि किस तरह से एक बुजुर्ग दरवेश ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब जवाब दिया कि जिसका जवाब किसी के पास न था। इसके बाद वह हिंदू पंडित कहने लगा, मैं इन कामों से अभी अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। उसके बाद वह हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसको चाहे जहाँ पर चाहे हिदायत दे दे, अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।